तो पिलामाने आज झुलण एक बहिर द्वितीय पाठ जार ना चकुली कला चेचा पाठटी आरंभ करवा। तो आस गाइबा। माँ आनिले चाउल चूना बापा बाटिले बिरी जेजी करिले चकुली पिठा पिठा पातिया धरी। तो यार माने तुम्हें कौन बुझिल ना माँ चाउल चूना आनिले बापा बिरी को बाटिले आउ जेजेमा पिठा पातिया माने जहाँ को आमर विभिन्न स्थान रे पितिपातिया कहती पितिपातिया धरी से पिठा करिले। तो एबी जिबा द्वितीय पैराग्राफ को जोठी लिखा होईछि चकुली कला चें चा शुणिले टुना टुनी कहले जेजे खाइब चल चकुली साथे चीनी। तो यार माने तुम्हें कौन बुझिल ना चकुली पिठा कहल देखी तुम्हें चकुली पिठा क्यों भली साउंड हुए। चकुली पिठा तो चें चा साउंड हुए तुम्हें भल भाव जान तुम माँ घरे चकुली पिठा तैयारी करने समय तुम्हें निश्चित शुणिथिब। तो एठी मध्य ताहा लेखा होईछि चकुली पिठाटी चें चा शब्द करिछि शुणिले टुना टुनी माने दुई भाई भौणी जार नाम टुना आ टुनी से शुणिले चकुली पिठा चें चा करिबार आ से जाई जेजे को कहले जेजे खाइबा चल चकुली साथे चीनी माने चकुली सहित चीनी लगाई लगाई चकुली पिठा खाइबा चल। तो पिला माने एबे जिबा तृतीय पैराग्राफ को जोठी लेखा होईछि जेजे फुटाइले टाकरा पिलाए हेले खुशी मियाओ मियाओ शब्द करी धाई आसिला पुसी। तो तुम्हें एठी कौन बुझिल जेजे चकुली पिठा खाइबा समय टाकरा फुटाउथिले माने तुम्हें मध्य कौनसी स्वादिष्ट जिनस खाइले टाकरा फुटाई फुटाई खाओ मने पकाओ से भली जेजे मध्य टाकरा फुटाई चकुली खाइले और से शब्द शुणी पिला माने खुशी हेले। सेतिके बेले मियाओ मियाओ शब्द करी धाई आसिला पुसी। पुसी माने तो तुम्हें जानिथिब बिलेई जी कि म्याऊ म्याऊ शब्द करे से समय चकुली पिठा खाइबा देखी बिलेईटी मध्य म्याऊ म्याऊ होई पाखको पळी आसीछि। तो पिला माने सरीछि हम पाठटी एबे जिबा अभ्यास कार्य आड़कू। तो एठी प्रथमे देइछि 1 नंबर आस कथा हेबा जोठी क नंबर प्रश्न रे लेखा होईछि किए पिठा तैयारी करुथिले। तो आमे पाठरे कम पढ़िले किए पिठा तैयारी करुथिले बोली हम पढ़िले ना जेजी पिठा पातिया धरी पिठा तैयारी करथिले। तो आमे एठी देखिबा जेजी पिठा तैयारी करुथिले। एठी ख नंबर प्रश्न देइछि जे चकुली को केउथिरे तैयारी करा जाए ना आमे एठी लिखिबा चाउल बटा एवं बिरी बटा रे चकुली तैयारी करा जाए। तो एबे आमे ग नंबर प्रश्न आडको जिबा जोठी लेखा होईछि चकुली तैयारी कला बेले किपरि शब्द हुए। तो आमे जेमिति पाठरे पढ़िले चें चा शब्द हुए सेही भली भाबे एठी लिखिबा चकुली तैयारी करिबा समय रे चें चा शब्द हुए। तो सही भली घ नंबर प्रश्न आड़क जिबा जोठी लेखा होईछि पिला माने कोन पे खुशी हेले ना पिला माने जे चकुली खाई टाकरा फुटेबा सुनी पिला माने खुशी हेले। सही परे जिबा 1 नंबर प्रश्न आड़क जोठी लेखा होईछि पुसी काहेकि धाई आसिला ना पुसी पिठा खाइबा पई धाई आसिला। एबे 4 नंबर प्रश्न आड़क जिबा जोठी लेखा होईछि तुम घरे केउ सब पिठा तैयारी करा जाए ना तुम एठी कोन लिखिबो आम घरे चकुली पिठा पोड़ो पिठा मंडा इत्यादि पिठा तैयारी करा जाए। तो पिला माने सरीछि 1 नंबर प्रश्न पर्याय एबे जिबा 2 नंबर आड़क। तो एबे आसिक आमे पहुंच जाइछे 2 नंबर प्रश्न पर्याय रे जोठी लेखा होछि तळ चित्र को देखिबा जेउ चित्रर प्रथम ध्वनि च अक्षर रे आरंभ सेही चित्र तळ कोठरी रे रंग देबा। तो आमे प्रथमे देखिबा एठी देइछि गोटे चकर चित्र सेटा जेहेतु चर आरंभ तेणु से जो तले कोठरीटी देइछि सेतिरे आमे रंग देबा। एबे सेही भली द्वितीय रे अछि चौकी जेहेतु सेटा चर आरंभ तेणु एई कोठरी को मध्य आमे रंग देबा। सेही भली एठी चकुली पिठार चित्र देइछि जेहेतु एटा चर आरंभ माने चकुली तो एहा को मध्य आमे रंग देबा। बे 4 नंबर रे अछि नडियार चित्र जेहेतु एटा नर आरंभ माने नडिया तेणु एथिरे आमे कोनोसी रंग देबा नहीं। पुणी जिबा चौरा जेहेतु एटा चर आरंभ माने चौरा तेणु एहा को मध्य आमे रंग देबा। सरीचे 2 नंबर प्रश्न एबे जिबा 3 नंबर आड़कू आसे पहुंची जाइए 3 नंबर प्रश्न रे जोठी लेखा होछि च अक्षर रे गोल बुलाओ। तो एठी आमे कोन करिबा ना जो सब च अक्षर अछि से सब रे आमे पेंसिल द्वारा गोल बुलेइबा। सरीचे 3 नंबर प्रश्न पर्याय एबे जिबा 4 नंबर आड़कू। तो तुमे एठी देखि पारुथबो 4 नंबर देइछि कविता रे थिबा च अक्षर चारिपटे गोल बुलाइबा ओ ट अक्षर चारिपटे बॉक्स चिन्ह देबा माने आयत चित्र चिन्ह देबा। तो यह तुम्हें कौन कर ना जो पाठर आमर जो फ्रंट पेजटा अच्छी जो कविता लिखा होती
ସେଇ ପେଜ୍ରେ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଯେଉଁଠି ଚ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଲ ଦେବ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବ। ତ ଏବେ ଯିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଆସ ଚ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପାଠରେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା କଥା ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ତୁମେ ଚ ଲେଖିବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚ ଲେଖିଲା ପରେ ଏହି 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସରିଛି 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ। ତ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି 6 ନମ୍ବରରେ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା ଏବଂ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ସେହି ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବା। ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଚକ, ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହାର ନାମ ଚକ। ତ ତୁମେ ଏହାର ନମ୍ବରଟି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚରେ, ଆଉ ତଳେ ଲେଖିଦେବ ତୁମେ ଚ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଚିତ୍ରଟି ଚଷମାର, ତ ତୁମେ ଏଇଠି ଚଷମା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଚ ଯେହେତୁ ଏଇ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚ ଲେଖିଦେବ। ପୁଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚପଲ, ତ ଆର ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଚ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆର ବକ୍ସ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚ ହିଁ ଲେଖିବ। ସରିଛି 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗ ସହ କଥା ହୋଇ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବା ଏବଂ ଟ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଟମାଟୋ, ମାନେ ଏହା ତୁମେ ଜାଣିଲ ଟମାଟୋ, ତ ଏହା ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇ ତଳେ ଦେଇଥିବା ଘୋଲରେ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ପୁଣି ଏଇଟା ଟଗର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତ ତୁମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଲଙ୍କା, ଏହା ଯେହେତୁ ଲରେ ଆରମ୍ଭ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇଠି କୌଣସି ଭାବେ ରଙ୍ଗ ଦେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ଟରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ମାନେ ଏଇଟା ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ସରିଛି 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହୋଇଛି ସାଙ୍ଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେ ପୂର୍ବେ ଚ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇଥିଲେ, ଏବେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଟ ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଏବେ 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଆସ ଟ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଟ ଅକ୍ଷରଟି ଆମେ ଏଠି ଲେଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ମାନେ ବିନ୍ଦୁ ସହ ବିନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପେନସିଲରେ ଯୋଡ଼ିବା। ଏବେ 10 ନମ୍ବର ପାଳି, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଛି ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ତୁମେ କଲର୍ କରିବ। ଏଇଠି ରେଡ୍ କଲର୍ ଦେବ ଏବଂ ଏଇଠି ନୀଳ କଲର୍ ଦେବ। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ କଲର୍ ଦେଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କରୁଛି। ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ନିଜ ବହିରେ ଆଙ୍କିବ। ତ ଏଠି ପୁଣି 11 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ତାର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରକୁ ଚିତ୍ର ତଳେ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ଟଗର ଫୁଲର ଚିତ୍ର, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟ ଲେଖିବା। ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଇଛି ଚପଲର ଚିତ୍ର, ତ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ପୁଣି ଦେଇଛି ଚଷମାର ଚିତ୍ର, ତ ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଚ। ଏଇଠି ଦେଇଛି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବା ଟଙ୍କାର ଚିତ୍ର, ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଟ ଲେଖିବ। ଏବେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା। ମାନେ ଏଠି ଚ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ 5ଟି ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି ବା 5ଟି ଜାଗା, ତୁମେ ଏଇଠି ଚ ହିଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଖି ଦେଖି। ପୁଣି ସେହିଭଳି ତଳେ ଯେପରି ଟ ଦେଇଛି, ଟ ଦେଖି ଦେଖି 5ଟି ଜାଗାରେ ତୁମେ ଟ ହିଁ ଲେଖିବ। ଏବେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ଆଡ଼କୁ, ଯେଉଁଠି କହିଲ ଦେଖିକୁ ଭୁଲରେ ହିଲ ଦେଖି ଲେଖା ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି କ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ପଢ଼ିବା। ପାକୁଆ ପାଟିକି ପାଚିଲା କେଶ, ଧୋତି ପାଇଜାମା ମୋହର ବେଶ, ସୀତା ଗୀତା ମୋର ପୁଅର ଝିଅ, କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିବେ କୁହ। ତ ଏଇଠି ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ମାନେ ତୁମ ବାପାଙ୍କର ବାପା, ମାନେ ତୁମ ଜେଜେଙ୍କ କାହାଣୀଟା ଏଇଠି ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବେ ତୁମେ? ମାନେ ଜେଜେ ଲେଖିବ। ସେମାନେ ମାନେ ସୀତା ଗୀତା ତାଙ୍କୁ ଜେଜେ ବୋଲି ଡାକିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ପାଠଟି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆମେ କାଲି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ପାଠ ସହିତ।